Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas. Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabot nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann. May buhay sa makabuhay! This newscast is brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Mga kasama, ako si Radyoman Buin Alguno. Taas ba ang presyon sa inyong dugo? Doon ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka nahibaw ana. Ang taas nga level sa blood sugar o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo. Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka o di ba nitaas imuhang dugo. Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon. Mag-DTX 500 matag adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palya alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Kinahawang adlaw, Nay. Unsa inyo? Hi, mao niya akong kinahanglan nga tambal. Kaigo kaha ni sa budget nako. Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Sakto. Actimed. Quality generics nga epektibo sama sa branded na apay up to 85% savings. Dakong tigong. Kana ang ginhawa sa bulsa. Naan ay ginhawa sa bulsa, recommended pa sa akong pharmacist. Actimed Quality Generics. Mapalit sa Generica Drugstore. Dali na. Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Isa ka ngalan epektibo sama sa daghang brand. Actimed Quality Generics, Temples Romana para sa ginhawang generica. If symptoms persist, consult your doctor. Ako si Chari. Usa ka full-time nga virtual assistant. Halos 24/7 ko sa trabaho. Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay. Hibaw-an ako nga tungod sa stress. Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas. Mao nga stress tabs akong gainom. Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og nakafocus bisan ko nga usa ka VA mabugat. Busa, sulay usab ang stress tabs. Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.